अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अब उर्दू में ख़बरें सुनिएगा। इंडोनेशिया से ख़बर मिली है कि इस साल सफ़र हज मनसूख़ है। इंडोनेशिया से कोई हज पर नहीं जा सकता है। जकार्ता में मंगल को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मजहबी उमूर के वज़ीर फ़खर अल राज़ी ने कहा कि हमारा मज़हब हमें तालीम देता है कि जान बचाना एक फ़र्ज़ है। इसी पॉलिसी के तहत इस साल सफ़र हज को मनसूख़ करने का यह फ़ैसला किया गया है। अब कितने मुल्कों से इस साल हज के लिए आएंगे ये पता नहीं, मगर ऐसा लगता है कि हज करने वालों की तादाद इस साल बहुत ही कम होगी और कई मुल्कों में हज करने पर ममानियत रहेगी। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के लोग परेशान हैं और इस दौरान हज करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं समझी जाएगी। इस्लाम में इसकी इजाज़त ही नहीं, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि हुक्म है। जान को बचाना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ की अदायगी के लिए एक और फ़र्ज़ को रोकने की भी उलमा इकराम कहते हैं इजाज़त है। और एक बहुत ही ज़बरदस्त एडिटोरियल डेक्कन क्रॉनिकल्स में आज आया है, इसे ज़रूर पढ़िए। एक बहुत ही फोर्सफुल इदारिया लिखा गया है। इसका उन्वान है मुस्लिम लाइव्स मैटर बट सेइंग सो विल कास्ट यू। हिंदू का इदारिया हमेशा अच्छा होता है, इंसाफ पसंद होता है और किसी मजहबी ज़बानी या ज़ात पात की बातों को अहमियत नहीं दी जाती है। ये सेक्युलर इदारिया 100 से ज़ायद सालों से हिंदू लिखते आया है। हम इस अखबार की हमेशा कद्र करते आए हैं। अब डेक्कन क्रॉनिकल भी बहुत ही ज़बरदस्त इदारिये लिखने लगा है, जिसकी तारीफ़ जितनी भी की जाए कम है। इंसान के लिए और आज़ादी के लिए लड़ना मीडिया का काम होना चाहिए, मगर इसमें कुछ गड़बड़ है कई अखबारों में, कई चैनलों में। इस वजह से मीडिया आजकल बदनाम हो रही है। जब मीडिया इंसाफ पसंद नहीं होती है तो मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है और आवाम को भी नुकसान पहुंचता है। और उसके बाद एक अलावा फुटता है जिस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, जिस तरह आज यूएसए में हो रहा है। सुपर पावर लोगों के सामने कमज़ोर पड़ गई है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए वॉक्स पॉपुली वॉक्स डे। लोगों की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है। और एक ख़बर भी है बॉर्डर डिस्प्यूट की। इंडिया और चाइना के आला फ़ौजी अफसरों की बातचीत आज होगी बॉर्डर टेंशन को ख़त्म करने के लिए। सबकी नज़र इस पर पड़ी हुई है। खुदा करे कि मामला जो भी हो बॉर्डर का ख़त्म हो जाए और अमन अमान में कोई धक्का ना लगे। कायद मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब के नाम से सब वाकिफ़ हैं। तमिलनाडु में ना जानने वाला शायद ही कोई हो सकता है। कल कायद मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब की यौम पैदाइश थी। कल यानी जुमे के दिन डीएम के सदर मुका स्टालिन ने खराज अक़ीदत पेश करते हुए लोगों से कहा है कि उनकी
مذہبی قوت اور لسانی محبت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، ان پر عمل ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں میں دوستی، بھائی چارگی اور یکسانیت پیدا کرنے کے لیے قائد ملت محمد اسماعیل صاحب نے بہت کوشش کی۔ لوگ سب جانتے ہیں ان کی خدمات تمل ناڈو کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے کتنے ہیں۔ آزادی کے بعد انہوں نے صاف الفاظ میں پاکستان سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو ہمارے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے حالات کو کس طرح سنبھالیں، اپنی حفاظت کس طرح کریں۔ یہ بہت بڑی بات تھی، ہمیں کبھی اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ اور منیاپولس میں ہزاروں لوگوں نے بربریت سے مارے گئے جارج فلائیڈ کے میموریل سروس میں شرکت جمعرات کے دن کی۔ یہ امن و امان کے ساتھ ہوا، کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہوا۔ کئی جگہوں پر کرفیو بھی ہٹا لیے گئے۔ فلائیڈز کے اٹارنی نے کہا ہے کہ وہ جارج فلائیڈز کو انصاف دلائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس نے جارج کو نہیں مارا، مگر ایک دوسری وبا نے جارج فلائیڈ کو مارا ہے۔ اس کا نام ہے نسلی نفرت۔ نسلی نفرت کو لوگوں کے دلوں سے ہٹانے کی ضرورت ہے، صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی۔ کسی بھی قسم کی نفرت کو جو کہ یہ ذات پات یا ایک مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام لوگ ایک ہی خدا کے ہیں، اس پر زور دینے کی ضرورت ہے اور عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کورونا وائرس کے دوران اور امریکہ میں جو واقعہ ہوا، نسلی نفرت کی وجہ سے ایک آدمی بربری کے ساتھ مارا گیا۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی اخوت کو، انسانی یکسانیت کو اور محبت کے پیغام کو زور زور سے ہر جگہ پھیلانے کی ہر فرد کو ضرورت ہے۔ جب تک یہ نہ ہوگا، دنیا سکون کا سانس نہیں لے گی۔ دنیا کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں انسانوں کی قدر ہونی چاہیے، ان کا ذات پات، لسان، مذہب جو بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو بس آج اتنی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعا کی درخواست کے ساتھ۔ اور ہماری دعا بھی ہے کہ آپ تمام لوگ اچھے رہیں اور اس دنیا میں امن امان اور سلامتی رہے۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے کل، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہے آپ کا یہ بھائی وی ایم خلیل الرحمن۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔